बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। शायद ज़िल्लत वो ख़जाना है जो हमारे सिस्टम के पास से खाली नहीं हो रहा। वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, जिससे तमाम सियासी जमातें बिलखसूस जो पता भी चल रहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, और अब तो इतनी आवाज़ बुलंद की थी, आवाज़ निकलना भी बंद हो गई थी। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड सुप्रीम कोर्ट ने देना शुरू कर दिया, जिसका काम था वो नहीं दे पा रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे भी आपको पता है, काजी फायज ईसा साहब ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अपनी आखिरी समात में कहा था कि हम आपसे करवाएंगे काम, हम आपसे आपका काम करवाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमारी ड्यूटी यही है कि हम आपसे आपका काम करवाएंगे। फिर ऐसे ही हुआ जी, फिर कराया सुप्रीम कोर्ट ने काम, वो बड़े तगड़े तरीके से कराया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले हिदायत दी, आज जी ये दूसरे केस की बात हो रही है जी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको फिलफौर दूर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ ये कहा बल्कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, जी हाँ, एज अ सहूलतकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाने का हुक्म दिया कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएँ, यानी आप हमारी नुमाइंदगी करते हुए इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, उनको बताएं कि हम इस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयों से मुतल्लिक़। जस्टिस जो अतर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने ये बात तस्लीम की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात तस्लीम की कि बतौर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान की इस बड़ी सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। एग्जाम्पल कोर्ट की कि उस्मान डार के घर पे जो हुआ वो सब कुछ अखबारात में शाया हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ना ही निगरान हुकूमत ने ना ही इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म का कोई भी नोटिस नहीं लिया। ठीक है, ऐसे में एक्टिंग जो चीफ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद साहब बोले हैं कि इलेक्शन कमीशन ने MPO के ऑर्डर क्यों नहीं रुकवाए अभी तक, ये क्यों नहीं कर रहा, यानी बता रहे कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे। उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने अब तक कुछ क्यों नहीं किया। फिर क्या था जी, जैसे ये मुलाकात हुई, खैर आज बहुत ही ज़िल्लत हुई। आज कोई वैसे कोई शर्म वाला तो उनसे नहीं कहता, मेरे को कुछ अखलाकियात होना तो आज इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, जो आपका काम था वो आपने काम किया नहीं। फिर अटॉर्नी जनरल गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ और मुलाकात हुई, तो फिर बाकायदा तौर पर एक मरासला जारी हुआ जी, और वो मरासला बड़ा तगड़ा था जी। तमाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के जितने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर उनको, जितने चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको, IGs को, और उन तमाम को मरासला लिख के दिया, और उन्होंने कहा कि बस अब नहीं, जितना हम कर सकते थे ओके वो हो गया, अब नहीं। इंतखाबी अमल में रुकावटों पर शिकायतें मौसूल हो रही हैं, ठीक है, दुश्वारियाँ ख़त्म करें। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी ऐसा हुआ, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड का कागज़ात नामज़दगी या कुछ भी हुआ, तो वो दरअसल उसमें तौहीन अदालत के ज़ुमरे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आएंगे जी, सेक्रेटरीज भी आएंगे और IGs भी आएंगे। तो यहाँ तक बात चली गई है यहाँ। और फिर ऐसा हुआ, थोड़ा मैंने जादू देखा, जिन लोगों के कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे थे, कागज़ात नामज़दगी फिल हुए हुए वापस ले लिए गए, जो जमा कराने जा रहे थे उनको गिरफ़्तार किया गया। उनमें से कुछ एग्जाम्पल मेरे पास आई, जो बिजली भरी है। NA 69 मंडी बहाउद्दीन से परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही के कागज़ात नामज़दगी जमा हो गए जी, ठीक है जी, ये था। इसके अलावा अटक से NA 49 मेजर ताहिर सादिक और उनकी अहलिया के कागजात और उनकी साहबजादी के कागजात NA 50 से वो जमा हो गए जी। इसके अलावा अटक का है, जहलम का है 61 फवाद चौधरी साहब के जी कागजात नामज़दगी जमा हो गए हैं। बैरिस्टर शेर अफजल मरवत के जी सियालकोट से पेशावर से NA 32 वहाँ से उनके कागजात नामज़दगी जमा हो गए। तो इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल यहाँ तक तो काम किया, उसके सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कोई छोटा हुक्म थोड़ी है, उसके कंजे में तो सारे ही आ जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं शुएब शाहीन साहब, उन्होंने ये कहा है कि बल्ले के निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है ना कि आज की तारीख में 22 दिसंबर 2024 को हर हाल में बल्ले के निशान का फैसला करके आप हमें बताएं। ये जानबूझ के लिंगर ऑन करने की कोशिश ना करें कि उस वक्त तक बात चली जाए कि जब कोई दरख्वास्त या इसकी रिव्यू की तरफ किसी अपर कोर्ट के अंदर जाए ना जा सके। तो शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि बल्ले के निशान के हवाले से रात 12 बजे से पहले फ़ैसला हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद अब चला है। तो मेरी थोड़ी देर पहले अजहर सदीक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं, फील्डर
ایک آدھا کوئی آ گیا ہے، ہمیں اتنا ملا ہے، ابھی ہمارے پاس ایسے بہت سے تحفظات ہیں جو پورے ہونے باقی ہیں۔ بہرحال شاید یہ سارے معاملات، میرا شروع سے کہنا ہے کہ جو بھی کریں گے ادارے کریں گے، تو یہ سارے معاملات میں خیال ہے سپریم کورٹ ہی حل کرتی بھی نظر آ رہی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کی آج کی کال تھی وزیر آباد میں کہ انہوں نے ورکرز کنونشن کرنا ہے، پورا علاقہ اس وقت کارڈن آف کیا گیا ہے، ہر طرف پولیس ہی پولیس ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ شیر افضل مروت نے نازل کہاں سے ہونا ہے، وہ نمودار کہاں سے ہوں گے جی۔ پوری طاقت اس وقت نگران حکومت کی لگی ہوئی ہے اور بڑی مزے کی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، پورا علاقہ اس وقت پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ لیٹس سی، دیکھیں کہاں تک کس کو کتنی اجازت ملتی ہے۔ یہاں یہ معاملہ ہے جی، جنگ کریٹ کر دی گئی ہے جی، پاکستان تحریک انصاف کو ورکر کنونشن نہیں کر سکتے، آپ یہ دیکھیں۔ اور ابھی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کون کدھر کتنی اس کو اجازت مل جاتی ہے، لیکن بہرحال یہاں یہ پوزیشن ہے، کیونکہ ابھی تک یہ نہیں کہا گیا کہ گرفتار نہیں کرنا، یہ تو نہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا ان کو کنونشن کرنے کی اجازت دیں، وہ بھی میرا خیال لفظاً باقاعدہ طور پر وہ جملہ ایک لیا جائے گا تو اس کے بعد یہ اجازت دی جائے گی۔ بہرحال سپریم کورٹ کا اب وہ تحریری فیصلہ آ گیا جی، جو آج صبح انہوں نے کیا تھا سیفر کیس کے حوالے سے۔ اب آپ سنیں گے نا تو مکمل طور پر سیفر کیس میں عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس تحریری فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ریکارڈ جو دستیاب ہے، ٹھیک ہے، ریکارڈ جو دستیاب ہے، اس دستیاب مواد کی جانچ پڑتال کے بعد معلوم ہوا ہے کہ ابھی ایسا کوئی مواد دستیاب نہیں جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ عمران خان نے سیفر کی معلومات عوام کو بتائی ہوں، جس سے براہ راست یا بالواسطہ کسی غیر ملکی طاقت کو فائدہ پہنچا ہو۔ انہوں نے کہا ایسا کوئی مواد نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جس سے کسی غیر ملکی طاقت کو فائدہ ہوا ہو۔ انہوں نے کہا سیکرٹ آفیشل کوڈ یا دفاعی تنصیبات سے متعلق بھی کوئی چیز پبلک نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ جو عمر قید و سزائے موت کی باتیں تھیں، انہوں نے کہا پلیز کیپ یور ماؤتھ شٹ۔ وہ جو ان کیمرہ ایف آئی اے کی درخواست تھی جو دوبارہ سے شروع ہو گئی، جو فرد جرم والے معاملات ہوئے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی گراؤنڈ نہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5(3) کا کاز بی، سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 35(3) کا کاز بی لگایا جا سکے۔ مطلب جو ان کیمرہ جو سماعت ہو رہی ہے جی، اس پہ، فرد جرم پر، یہ تمام کا تمام نا آج سپریم کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ وہ جو سوال کریں کہ کیا ان کیمرہ جو سماعت ہو رہی ہے کیا اس پہ اثر انداز ہوگا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، تو جی جناب یہ فیصلہ اب ڈیٹیل میں سب کے سامنے ہو گیا ہے۔ اب بتائیں ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب کون سی ان کیمرہ سماعت کریں گے؟ اب ایف آئی اے کا استبدال کیا ہوگا جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ دستیاب مواد کے مطابق کہیں بھی ایسا کچھ پروو نہیں ہوا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔